नमस्कार मु ओम प्रकाश पात्र आपको स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज ये क्लास रे आम मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को पढ़ा जो थी कि आम प्रथम किसी कॉन्सेप्ट बुझा और यापर प्रॉब्लम गुड़ाक सॉल्व करने समय आम सर्ट गुड़ाक प्रयोग करवा जहाँद्वारा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करवा सहज एवं खूब कम समय सठिक भाव में उत्तर पाइपर। चलतु आज कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर टी आरंभ करवा। आप जानते इंटरेस्ट माने कौन? इंटरेस्ट केत बैंक धर जो किसी आप टंका रखी था जहाँद्वारा कि बैंक आपको एक्सट्रा जो पैसा दिए से कौन कहुए ना इंटरेस्ट कहुए। धर जो कौन आप 100 टଙ୍କା कौन रखिले बैंक रे रखिले किसी समय पे आपको रखा पड़ता है। धर जो टाइम इज आप कौन ना 2 वर्ष रखिले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ना 10% धर जो परसेंट माने कौन 100 टंकार 10 टଙ୍କା आपको कौन दिया एक्सट्रा दिया तेणु एतिक रखिले तो या तरफ बैंक आपको आप 100 टଙ୍କା रखी पी इज इक्वल टू एतिक तेणु या भितर कौन कौन कंपोनेंट गुड़ा अच्छी ना पी अच्छी पी हूँ कौन प्रिंसिपल आप जी मूलधन रखिले बैंक रे टी हूँ कौन ना समय और टाइम आर हूँ कौन ना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 100 टଙ୍କା आप केते टଙ୍କା इंटरेस्ट बैंक देव आप जब क्या ऋण आनी आप देवे सेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कौन आम लिखा सिंपल इंटरेस्ट आम कौन ना खाली आई लिखुले ये कौन लिखा सी आई यार मीनिंग कौन ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तेणु कंपाउंड इंटरेस्ट केमती खाली आप कौन करूँ ना एवं इंटरेस्ट ही काढ़ तापर कंपाउंड इंटरेस्ट कहीदेवी आपको। तेणु आई आई कौन हम ना आप जो मूलधन रखी थे तारी किसी एक्सट्रा दिए जमी कौन ना 100 टंकार केते आपको मिल ना 10%। तेणु 10 टंका तेणु वर्षे पर आपको केते मिल ना 10 टंका। तेणु आपणकर मूलधन सहित आपंकर एमाउंट केते होगा ना 110। तेणु जिते सिंपल इंटरेस्ट होता है कौन ना वर्ष को वर्ष से सेम ही इंटरेस्ट मिलता है। 10% प्रथम वर्ष मिलूला सेकेंड वर्ष भी 10% मिलूला किंतु जिते आमर कौन हम ना कंपाउंड इंटरेस्ट हम से कौन हम ना आमर एमाउंट जो है ताहारी पर आमको इंटरेस्ट मिल ये बुझिपारे एमाउंट पर आमर एमाउंट के ना 110 है ये 110 टंका उपर आमको केते परसेंट ना 10% इंटरेस्ट लगे। तेणु केते हेबो ना 110 गुणन केते 10% केते टंका ना 11 टंका। तेणु आमर थिला केते ना 110 टंका थिला मूलधन प्लस इंटरेस्ट केते हला 11 टंका केते 121 टंका। तेणु आपण 2 वर्ष पर आपको केते टंका दिया जिवो ना 121 टंका। आपनकर प्रिंसिपल थिला केते ना 100 टंका। तेणु एथिरे आपण बुझिपाले जे रेट ऑफ इंटरेस्ट जोगु आमर कोन होची ना अमाउंट ऊपर हमको सुध मिलुची एति बुझिपाले एति बुझिले हला। आउ कौन ना आपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपन को बाहर जमते कि धर जो 20% देता तेणु 20% आम जब 20% मान इजल के ना 20/100 हम कटिगले के ना 1/5 5टा हूँ कौन आम ना प्रिंसिपल जहाँ थी तेणु 1 के ना 1 हूँ इंटरेस्ट ना जी एक्सट्रा तेणु प्रिंसिपल इजल के 5 थी तेणु आम जाने अमाउंट इजल कौन ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मान के ये अनुसार 5 + 1 के ना 5 + 1 के ना 6। तेणु ये बुझिपारे जे प्रिंसिपल आउ अमाउंट केमती आम रेट ऑफ इंटरेस्ट आम बाहर कर सेमती धर जो आम देखो के 25% 25% आम के काटिदेले 25/100 के 1/4 4 कौन ना प्रिंसिपल 1 हूँ के ना इंटरेस्ट। तेणु आम प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4 रेसियो आकार बाहर अमाउंट इज इक्वल के ना 4 + 1 के 5। तेणु प्रिंसिपल आउ अमाउंट रेसियो के 4:5 ये बुझीगले बस। आउ कौन कंपाउंड इंटरेस्ट कौन हुए ना सिंपल इंटरेस्ट सब वर्ष सामान जो आम कौन करूँ एड करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कौन करें आम मल्टीप्लिकेशन करें। धर जो कौन बेसिक फर्मुला कंपाउंड धर जो पी इज इक्वल के अच्छी ना 200 अच्छी आ टाइम इज इक्वल धर जो 2 इयर्स अच्छी आर इज इक्वल के 10% अच्छी होगा। आम जो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक फर्मुला जावा कौन करवा फास्ट कौन करिया प्रिंसिपल लिखा इंटू के ना केते परसेंट मिल 10% माने कौन 100 टंकार 10% इंटरेस्ट माने आमर अमाउंट केते हेबो 100 + 10 केते ना 110 आम सब अमाउंट ऊपर को जावा। तेणु आमर अमाउंट केते मिल 110 क्या ऊपर मिल 100 टंका ऊपर सेमती फाइटा फास्ट वर्ष गला ये मल्टीप्लिकेशन कहीं लगे ना प्रोग्रेसिव आम चली जब कंप्लीट हो जाता प्लस लगता ये प्लस हेनी कहीं मल्टीप्लिकेशन हम कारण प्रोग्रेसिवली ये सक्सेसिवली चली वर्ष वर्ष यार ऊपर मिलूँ माने प्रथम वर्ष अमाउंट ऊपर ही मिलूँ से आमको लगे ना मल्टीप्लिकेशन लगे। तेणु फास्ट वर्ष ये सेकेंड वर्ष भी सेम हम कारण कही एनुअली के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट तेणु के सेमती 110 डिवाइड बाय 100 एटू कटिज कटिगला जहाँ रेजल्ट बाहर सेटा के 11 × 11 के ना 121 × 2 जहाँ रेजल्ट है सहीटा यहाँ बेसिक फर्मुला या द्वारा आप सल्व करेंगे। आउ गए एग्जांपल नवा के ना प्रिंसिपल इज इक्वल के ना 500 आई आर इज इक्वल टू के ना 10% धर जाऊ
ଧର 20%। टाइम इज इक्वल टू के ना 3 इयर्स आप नहीं जातु 3 इयर्स कौन करवा से आम बेसिक फर्मुला कौन ना प्रिंसिपल गुणन करवा प्रिंसिपल इंटू के ना अमाउंट 20% अच्छी मैंने के ना 100 प्लस 20 के 120 आम अमाउंट अच्छे 120 एजिम करूँ आम 100 तेणु यार इंटरेस्ट के 20 तेणु अमाउंट के 120 क्या ना 100 टका इंटू के 120 बै 100 आम देगी प्रथम वर्ष द्वितीय दिन सब के 20% 3 वर्ष पर्यटन इंटू के प्रथम वर्ष यहाँ सेकेंड वर्ष यहाँ थर्ड वर्ष भी सही सामान अच्छी तेणु 100 या काटिदेले जहाँ हम से कौन बाहर ना अमाउंट बाहर आज सीआई मागी कौन हम ना कंपाउंड इंटरेस्ट मागी आम प्रिंसिपल अच्छी ये अमाउंट बाहर जहाँ बाहर आम कौन करिया ना अमाउंट रू बे करदे प्रिंसिपल इज गोल्ड बाहर सीआई माने कंपाउंड इंटरेस्ट बुझिपारे एतिकी तेणु भावुँ आपंकर कंपाउंड इंटरेस्ट उपर कनसेप्ट गुड़ाक क्लीयर हो सारी आम एवं कौन जी ना क्वेश्चन सल्व करवा या भितर आपको मुझे सटिक्स गुड़ाक कहबी तेणु चलतु आरंभ करिया। First question, find the compound interest on RS 15360 invested at 37.5% per annum for 3 years। कौन देला डाटा ना प्रिंसिपल देला केते ना 15360 रेट ऑफ इंटरेस्ट देला केते ना 37.5% टाइम देला केते ना 3 ईयर। आप जो बेसिक फर्मुला पकेबे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कौन ना एमती दब बेसिक फर्मुला पकेले आपको बेसिक फर्मुला जो कहली कौन ना से पकेबे के ना 20% थी 10% थी 30% तापर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे भी कटे तेणु आपको गोटे सर्ट ट्रिक हो रेशियो प्रपोर्शन आकार ने आपको प्रथम जानते दरकार 37.5 को जब आम फ्राक्शन करवा के आप बाहर करेंगे के ना 3/8 इटार के ना 3/8 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आम कौन बाहर करवा ना अमाउंट आउ कौन करिया ना प्रिंसिपल रेशियो बाहर करवा केमती करवा ना आपको फास्ट कहते 8 ये कौन 8टा हूँ कौन ना प्रिंसिपल आईटा हूँ कौन ना इंटरेस्ट तेणु आम प्रिंसिपल आउ अमाउंट रेशियो के 8 हो प्रिंसिपल 8 3 11 11 हो अमाउंट ये बुझीपारे तेणु तापर वर्ष से सामान हम के 8 11 तापर वर्ष के 8 11 तेणु कौन हो मल्टीप्लिकेशन हो 8 इंटू 8 इंटू 8 के 512 11 इंटू एटा के 1331 ये बुझीपारे तेणु आमर ये रेशियो बाहर के 512:1331 तेणु आम प्रिंस एटी सीना 500 बाहर गला आम प्रिंसिपल के ना 1/30 तेणु आम 512 इज इक्वल टू के या इज इक्वल टू के ना 15360 एतिकी बाहर तेणु या आमको कौन मागी जहाँ भी मागी था अमाउंट मागी था कंपाउंड इंटरेस्ट मागी था आम सिंपली सल्व कर ये बुझीपारे तेणु आमर के 512 इज इक्वल टू 512 यूनिट इज इक्वल के ना 15360 1 यूनिट इज इक्वल के 15360 डिवाइड बाय के ना 512 आमको मागी कौन ना कंपाउंड इंटरेस्ट के बाहर ना आम प्रिंसिपल आउ के ना अमाउंट रेशियो बाहर के ना 512 आउ के 1331 तेणु आमर सीआई इज इक्वल टू कौन हम ना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तेणु 1331 रू 512 गले के ना आमर हम 819 तेणु आमर दरकार के ना कंपाउंड इंटरेस्ट दरकार तेणु आमर ये बाहर ना 819 यूनिट इज के इंटू के 819 ये काटिदेवा के ना 8 रे कटिज 864 यहाँ 8 रे कटिले के ना 1920 काटिदेला टोटाल के ना 30 इंटू 819 इज रेजल्ट के 24570 बुझीपारे आशा कर बुझीपारे या पर भी आपको प्राक्ट करदेवी जहाँद्वारा कि आपको बहुत इजी लगे तेणु आम आंसर के 24570 ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 16.66% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज रेस 3810 फाइंड द सम सेमती बेसिक फर्मुला द्वारा आम कौन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट देती तेणु यहाँ करिया बहुत कष्ट हो तेणु आम कौन करिया ना जहाँ डाटा दी आम कौन करिया लिखिदेव रेट ऑफ इंटरेस्ट के देती आर इज इक्वल टू 16.66% तापर देती के ना कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन समटा देना इंटरेस्ट देती के ना आई इज इक्वल टू 3810 टाइम इज इक्वल टू देती ना 3 इयर्स बुझीपारे ये जो 16.66% यहाँ जब आम कौन करवा ना फ्रैक्शन काढ़ा के 1/6 बुझीपारे यहाँ आपन को गोटे कौन टेबुल थाए जैसे कि आप शिखिपारे बहुत माने सहज अच्छी शिखिपारे तेणु ये बाहर करिया तेणु ए कौन ना आम प्रिंसिपल हूँ के ना 6 आउ अमाउंट के कहना प्रिंसिपल आउ अमाउंट कौन काढ़ा रेशियो काढ़ा 6 रो 7
3 ଇୟର୍ସ ଦେଇଛି, ଏଇଟାରେ ବି 6 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା 7, ଏଇଟା 6 ଯଦି ହେବ 7 ହେବ, ଏଇଟା ବି 6 ଯଦି ହେବ ଏଇଟା 7 ହେବ। ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। 6 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଣ୍ଟୁ 6 କେତେ 216, 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 କେତେ 7। ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟୁ ବା ସ୍କୋୟାର ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମନେ ଥିବ କ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ସ୍କୋୟାର ଗୁଡ଼ାକ 3 4 3। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଠି ନା ଆଇ ଦେଇଛି। ଆଇ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏମାଉଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ର କ'ଣ ନା ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆମ ଅନୁସାରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସୁଛି ନା 127। এই 127 କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି କେତେ ନା 3810। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ 1 ୟୁନିଟ୍ ବାହାର କରି ଆମକୁ ମାଗିଛି କ'ଣ ସମ୍ ମାଗିଛି, ମାନେ 216 ୟୁନିଟ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ମାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମର କେତେ ଆସିଲା 127 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା ଦେଇଛି କେତେ ନା 3810। 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3810 ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ କେତେ 127। ଆମକୁ ଦରକାର କେତେ ଆସିଥିଲା କେତେ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆସିଥିଲା କେତେ 216। ତେଣୁ 216 ୟୁନିଟ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ଇଣ୍ଟୁ 216 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଟିଗଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା କଟିଲେ କେତେ ନା 30 ଇଣ୍ଟୁ 216 କେତେ ନା 6480। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 6480। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ନା କନଭର୍ସନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କେତେ 8.33କୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କେତେ 1/12 ହେବ। 10%କୁ 1/10, 12.5 କେତେ 1/8, 16.6 ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି 1/6। ଏମିତି ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆପଣ ଟେବୁଲଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥିବେ 50%, 60% ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, 75% ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥିବେ, 80% ଜାଣିଥିବେ। এইগুড়াক ছোটো ছোটো 66.67 ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରେସ୍ 20,000 was borrowed for 2 years. What will be the compound interest if the interest for the first year is 15% and 20% for the second year? ଏଇଟା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ସେଇଟା ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ କେତେ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 20,000, ଟାଇମ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 2 ଇୟର୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ନା 15%। ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ କେତେ ଅଛି ନା 20%। କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। 15% କେତେ ହେବ 15/100 କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3/20, 3/20। 20% ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା କେତେ 1/5, 1/5। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ଏମାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ଆସିବ 20 ଆଉ 20 ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, 3 ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ କେତେ 23। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେବ ନା 6 ହେବ। ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କେତେ 100, ଏଇଟା କେତେ ହେବ ନା 138। ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ପି ଦେଇଛି ମାନେ 100 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି ଆଉ ମାଗିଛି କ'ଣ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟାର ଏମାଉଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ରେଟ୍ କେତେ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ନା 38 ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଆମର 100 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 20,000। ସିମ୍ପଲି ଲେଖିବା 100 ୟୁନିଟ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 20,000। ଆମର ଦରକାର କେତେ ନା 38 ୟୁନିଟ୍। ତେଣୁ କେତେ ହେବ 20,000 ନା ୟୁନିଟରୀ ମେଥଡ଼ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ନା 38। ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ନା 7600, 7600। ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଇଜି ଲାଗିବ। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ବୋଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଲା ନା 7600 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। Next question. The compound interest on a certain sum after 3 years is 4200 if the interest for the first year is 14.28%, 27.27%, for the second year 22.22%, for the third year. Then find the principal. କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସିଆଇ ଦେଲା, ସିଆଇ କେତେ ନା 4200। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଲା ନା 14.28%। ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଲା କେତେ ନା 27.27%। ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ଦେଲା 22.22%। 14.28 ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 1/7, 1/7। 27 କେତେ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ 9.9ର କ'ଣ 3 ଗୁଣା। ତେଣୁ 9.9ର କେତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ 1 ବାଇ କେତେ 1/11। ଏଇଟା କ'ଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବାଇ 3 କେତେ ନା 27 ଅଛି 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ କେତେ ହେବ ନା 3/11। ଲାଷ୍ଟ 22 ବାଇ କେତେ ହେବ ଏଇଟା ହେବ କେତେ ନା 11.11ର କେତେ ଗୁଣା 2 ଗୁଣା। ତେଣୁ 11.11 ହେଉଛି କେତେ 1/9। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା 2/9। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ରେସିଓ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉ ଏମାଉଣ୍ଟର କ'ଣ ରେସିଓ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ 7 ଅଛି, ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ 7 8। ତାପରେ କେତେ 11 3 ଅଛି, 11 ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ 3 ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ନା 14। ତାପରେ 9 ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍
एमाउंट केते हेबो 9 + 2 केते 11 एठी देखंतु एठी कटि जिवो सब देखंतु आमे कोन कोन एतिकी मल्टीप्लाई करिबा ता सहित एतिकी डिवाइड करिबा सिंपली आमे कोन करिबा सेई तो हमर रेशियो बाहर छि तेनु सेते कोन करे दी पटे कटि जिवो 11 को 11 कटि जिवो 7 2 जाय 14 आ तो काटिबा नै तेनु केते हेबो 9 केते 16 बुझी पाले कारण डिवाइड होगी अच्छी तेणु आम गुणन करके काटा जहाँ कौन सिंपली ये काटिदे पारा तेणु 9:16 कौन प्रिंसिपल और एमाउंट कौन बाहर ना रेशियो बाहर आमको देता कौन ना सीआई देता सी मैंने कौन ये कौन डिफरेन्स 16 और 9 डिफरेन्स के ना 7 तेणु 7 यूनिट इज के 4200 आमको दरकार कौन ना फाइंड द प्रिंसिपल ना मैंने नंबर 9 यूनिट के बाहर कर 7 यूनिट इज के 4200 1 यूनिट इज के 4200 डिवाइड बाय 7 आमर दरकार के ना 9 यूनिट के इंटू 9 हो तेना आम रेजल्ट के बाहर 5400 करेक्ट आंसर कौटा ना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 24,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली एटा नुआ क्वेश्चन किसी नहीं आप देखो वर्ष जहाँ देता कौन हुए ना देखो कौन आम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन है वर्ष को हिसाब से धर जो आपको दिज्व ना बैंक वाला कह जे आपन को 20% कौन दिज्व इंटरेस्ट दिज्व वर्ष को तेणु आप कहे ना मोर कौन दरकार ना मत 6 मास को दरकार तेणु आपन को बैंक कौन कर आप 20% दब तापर 6 मास पर आउ के दब 20% एटा कौन बैंक रे लॉस लेना तेणु बैंक रे कौन करा जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन आपन जदि अधा करती अधा ही जाए 20% आप कौन करेंगे 6 मास को नेबे कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिवाइडेड 2 हो के 10% जदि आप कही था ना 4 मास को थोड़े ने धर जो आप कहते हैं 3 मास को थोड़े ने तो 3 मास को थोड़े जब ने कौन हम आप वर्ष को 4 थर ने तेणु से कौन हो ना 20/4 के ना 5% तेणु आप जो 3 मास पर आपको के दिज्व ना 5% कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिज्व सेमती क्वेश्चन देती कौन ना 2 year 4 month तेणु आप पी देती के ना 24000 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ना 15% तापर दीजिए कौन ना टाइम इज के ना 2 year 4 month दीजिए सिंपली कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बाहर करदेवे के सेमती रेशियोटा 15 माने के 15/100 3/20 माने 20 जदि प्रिंसिपल आउ कौन एमाउंट रेशियो के ना 20 आउ 23 एटा फर्स्ट वर्ष सेकेंड वर्ष भी सहीटा हम 23 वर्ष कौन हम ना ये जो 15 अच्छे डिवाइड हो 4 मास को थोड़े नब मैंने के वर्ष को के 3 थर दब सी तेणु 15 आम रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिवाइड हो ना 3 डिवाइड हो तेणु 15/3 के ना 5% तेणु रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट जो 4 मास अच्छी के ना 5% तेणु 5% को जब आम कौन करवा ना रेशियो करिया के 1/20 जदि 20 हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट हम के 1 तेणु के 20 आउ 1 एक्सट्रा मैंने के ना 21 तेणु यार कौन हम ना 8000 हो 23 × 23 × 21 के ना 1109 तेणु आमर कौन दरकार ना कंपाउंड इंटरेस्ट दरकार कंपाउंड इंटरेस्ट कौन बाहर करने कौन प्रिंसिपल आ कौन ना आम एमाउंट डिफरेन्स यार डिफरेन्स के ना हूँ के प्रिंसिपल और एमाउंट डिफरेन्स के ना 3109 तेणु आमर देती कौन ना कंपाउंड कौन देती ना प्रिंसिपल देती तेणु आम प्रिंसिपल बाहर लगे ना 8000 तेणु आम 8000 इक्वल के ना 2400 सिंपल आम सल्व करेंगे ना 8000 इज इक्वल के ना 2400 1 यूनिट इज इक्वल के 2400 सॉरी 000 थिला 000 डिवाइड बाय 8 000 इंटू के आम दरकार के ना आमर हूँ इंटरेस्ट दरकार इंटरेस्ट आमर के बाहर ना 3109 तेणु सिंपली कौन करवा इंटू 3109 ये सल्व कले ये कटिज 3 सहित यहाँ मल्टीप्लाई कले के आंसर हम ना हूँ 9327 बुझीपारे किसी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन हम ना जिते मास को से डिवाइड वर्ष को धर कही दुई थर तेणु आम रेट ऑफ इंटरेस्ट के दुई जो टाइम पीरियड भी सेमती चेंज हो तेणु आम ये करेक्ट आंसर के 9327 ऑप्शन नंबर बी। Next question. A sum of Rs 4000 is invested for 2 years, 20% per annum, compounded interest, compound half yearly. Find the compound interest. कौन कही आमर पी देती के पी देती पी इज इक्वल के 40,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ना 20% टाइम देती के
ନା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି କେତେ ନା 2 years। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି, ମାନେ ଆମର ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି ମାନେ 6 ମାସକୁ ଥରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଯିବେ। ତେଣୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ନା ବର୍ଷକୁ ଯଦି 2 ଥର ହୁଏ ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ କେତେ, ତେଣୁ 4 ଥର। ତେଣୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ 4। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି କହିଥିଲେ ଯେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ, ଯଦି 6 ମାସକୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବର୍ଷକୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ 2 ଥର। ତେଣୁ 20 ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 2 କେତେ ନା 10%। ତେଣୁ ଆମର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା 10%, ଟାଇମ୍ ହେଲା କେତେ 4। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏମାଉଣ୍ଟର ରେସିଓ ବାହାର କରିବା। 10% ମାନେ କେତେ 1/10, ଯଦି 10 ହେବ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ 10 ହେବ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେବ ନା 11 ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ 10 ଆମର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ନା 4 ଅଛି। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲି ଗୁଣ କରି ଚାଲିବା 10 11 10 11। ତେଣୁ କେତେ ହେବ 1 ପାଖର 4ଟା 0, ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଏତିକିର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ହେବ ନା 14641 ଏତିକି। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦରକାର। ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେବ ନା 4641 ଏତିକି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ଏତିକି ଦେଇଛି 10,000ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି। 10,000 ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ହେବ ନା ଆମର ଏତିକି 40,000। ସିମ୍ପଲି ଆମର ଦରକାର କେତେ 4641, ଆମେ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ 10,000 ଇଜୁଆଲ୍ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 40,000। ଆମର ଦରକାର କେତେ ନା 4641 ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ହେବ ନା 40,000 ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 10,000 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ନା 4641। ଏଠି ସିମ୍ପଲି 4 କଟିଗଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 18564। କେତେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟେନସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। Next question. A certain sum invested 33 whole 1/3 per annum compound interest compound half yearly amount to 20,580 at the end of 1 year 6 months the sum is। କ'ଣ କଲା ନା ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଇଛି କେତେ ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ଦେଇଛି 33 whole 1/3% ଦେଇଛି। ୟାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା କେତେ ନା 1/3 ସିମ୍ପଲ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି କେତେ ନା ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି 20,580 ଆଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଦେଇଛି ନା 3 years ଦେଇଛି। 3 years ସିନା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି କ'ଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି। ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି ମାନେ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଏତିକି, ମାନେ ଆପଣ 6 ମାସକୁ କ'ଣ ହେବ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 2 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 1/3 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 1/2। ଆପଣ ଏଇଟା 2/3 ଲେଖିବେନି, ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ନା 2 ଏମିତି ଲେଖାଯିବ ଇଣ୍ଟୁ 1/2। ତେଣୁ କେତେ 1/6। ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା 1/6। ତାପରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ହେବ, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ନା 1 year 6 months ମାନେ କେତେ, ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର 2 ଥର ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 6 months ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ, ତେଣୁ କେତେ ଥର ଟୋଟାଲ୍ 3 ଥର। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏମାଉଣ୍ଟର ରେସିଓ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କେତେ 6, ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ 7। ସିମ୍ପଲି 6 7 3 ଥର ହେବ, 3 years ଅଛି, 3 ଟାଇମ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ହେବ 6 ଆଉ 7 ହେବ। ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 6 × 6 କେତେ ନା 216, 7ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ 343। ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର କେତେ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏମାଉଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଆମର ଥିଲା 343 ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ନା 20,580। ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମାଗିଛି। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ହେଲା 343 ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ 20,580। ତେଣୁ 343 ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ନା 20,580। ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର କେତେ 216 କେତେ ହେବ 20,580 ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ କେତେ 343 ଇଣ୍ଟୁ 216। ତେଣୁ କଟିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 60 କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 12960। ବୁଝିପାରିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। A sum of money is invested at a 20% compound interest compound annually for a year. It would have featured raise 50 for more if interest is compounded half yearly the principal। କିଛି ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବର୍ଷକୁ 20% କ'ଣ ନେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କହିଲେ ନା ମୁଁ 2 ଥର ନେବି ବର୍ଷକୁ, ମାନେ 6 ମାସକୁ ଥରେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରିବ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 2 କରିଦେବ, ମାନେ ଏଠି 10% ଦେବ ଏଠି 10% ଦେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, ପଇସା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 50। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କେତେ ବାହାର କରିବେ। ସିମ୍ପଲି 20% ଅଛି ମାନେ କେତେ ନା 1/5। ଦରକାର ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଦରକାର 1/5 ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ 20% ଲାଷ୍ଟ କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ରଖିଥିବ କେତେ ପାଇବ 120 ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା କେତେ ବାହାରୁଛି, ମାନେ 6 ମାସରେ ଥରେ 10%, ଏଠି 6 ମାସ ପରେ ମାନେ ବର୍ଷ ପରେ 10%। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି କେତେ 10% ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା କେତେ 1/10। ତେଣୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆଉ ଏମାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ ବାହାରିବ 10 11। ଏଇଟା ଥରକ ପାଇଁ 2 ଥର ପାଇଁ 10 11। ତେଣୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା
এটা କେତେ 100 এটা କେତେ 121 ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ 121 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସେଇ 120 ହେଉଛି ତେଣୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ 1 ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉ କେତେ କହିଲା ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ନା 50 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1 ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉ 50 ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 100 ଥିଲା ତେଣୁ 1 ୟୁନିଟ୍ ଯେତିକି ତାହେଲେ 100 ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କେତେ ନା 5000 ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାଲି ଲେଖିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ନା ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ସେସନ୍ରେ ଭାବୁଛି ଆପଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଆକାରରେ ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ଏବଂ କେମିତି ଆମର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଡେସିମାଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଶିଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆଜିର ସେସନ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଆହୁରି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।